Wala ay kalabo eh. Wala ay kalabo eh. Lab na gid na eh. Grabe ni kalabo eh. Lab na kaning mamalisa eh. Pinangga na gid niya eh. Asus kalabo eh. Lipay kayong gikarga na ko akong bata eh. Sayaw na sad siguro ni. Sayaw, sayaw mama. Sayaw ta mamalisa. Mamalisa, mamalisa, mamalisa. Sayaw ta mama. Sus pinagot nga na eh. Say good afternoon iho. Say good afternoon to your viewers anak. Say good afternoon. Nya guys, good afternoon guys. Ikugos na sa kong mamalisa guys. Katugon ako guys. Nguni papi. Shout out sa imong mga viewers anak. Inala guys, good afternoon guys. Wako tigaing mamalisag pan guys. Paraig lang kong mamalisa guys. Oy. Magparaig lang kong mamalisa guys. Kaya wako tigaig pan ni mamalisa guys. Ingon ni papi. So good afternoon everyone. Happy bliss of Friday to each and every one of us. Today is August 1, 2025. So, ayan, araw ngayon ng Biyernes mga palangga. So, kumusta po ang inyong araw dyan ng Biyernes? Sana, palagi po tayong pinagpala ni Lord Jesus Christ, Mama Mary Senior Santo Niño. Ayan, bumukas ang pintuan. Si Papi guys, naniid. Ako gina siyang bantayan mga palangga, kanay iring musud. Gisimhot ang Colgate. Sayaw ta iho. Magchacha ni mama. Chan chara cha cha. Chan chara cha 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 cha. Chan chara cha cha ra cha. Chan chara cha cha ra cha. Chan chara cha cha ra 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 cha ra cha. Chandara chachara chara chandara chachara chara chan angara chachan angara chachan angara chachan chachan chandara chachan chan chan chandara chachan chacha si papi chacha ang bibi love ni mama Lisa love ni mama Lisa love mama Lisa ang akong anak, love ni Mama Lisa, pinanggang mama, tanda chachara chara chanda chanda chachara chara chanda chachara chara chanda chachara chara chanda chanda mama, love di ka mama, ingon ni papi mama. Love di ka mama Lisa. Ingon ni papi. Love ka iti ka mama. Oy. Ingon ni papi mama. Pinangga kay nako akong anak guys. Oy. Love ni nako sa ng love. Tan tara tara tan 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 tara tara tan 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 achara chara chara. Love mama Lisa. Love mama Lisa. Love ilove. Ilove mama. Love ni mama Lisa. Ang akong papi. Grabe ka ilove. Ang ilove. Ang ilove. Agoy. Kapuya anak oy. Please mama. Taga Santo. Kalayas Ginoo akong anak nga gwapo nga pipi. Yan lipay kay siya guys nga akong gikugos. Nya gisayaw-sayaw, malipay ni siya mga palangga si Papi. So good afternoon everyone. So ito lang po ang update ni Papi ngayong tanghali. Shout out and have a pleasant afternoon to all of us. I love you all.